बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 20 अप्रैल 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमन का इंतबाह 23 अप्रैल से मक्का मुकर्रमा परमिट लाजमी करार। इदारा अमन का कहना है कि बुध 23 अप्रैल से मक्का शहर जाने वालों के लिए परमिट लाजमी होगा। चेक पोस्टों पर मुतय्यर एहलकारों को परमिट चेक करने की हदायत कर दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक इदारा अमन की जानिब से जारी तफसीली बयान में बताया गया कि 25 शवाल 1446 हिजरी के मुताबिक 23 अप्रैल से मक्का शहर जाने वाले तमाम रास्तों पर मौजूद चेक पोस्टों के जिम्मेदारान को जो मतला है वो कर दिया गया है कि मक्का परमिट के बगैर किसी को जाने की इजाज़त ना दी जाए। बयान में मजीद बताया गया कि हज अमूर के तहत मज़कूरा तारीख से उन तमाम गैर मुल्की कारकुनों को जिनके पास मक्का या मशाइर मुक़द्दसा में दाखिला परमिट नहीं होंगे या ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे मक्का से जारी नहीं या हज परमिट ना रखने वाले लोगों को ज़वाबित के मुताबिक चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा। इदारा मनामा का मजीद कहना है कि हज ज़वाबित के तहत परमिट का इजरा यूनिफाइड पोर्टल मनसा तस्रीक के जरिए किया जा रहा है, जो अबशर या मुकीम पोर्टल से लिंक है। पोर्टल से मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मक्का परमिट हासिल करने के बाद ही शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज को वैक्सीनेशन की फराहमी का आगाज़ कल से होगा। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की फराहमी का आगाज़ पीर 21 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान की सरकारी खबरसां एजेंसी APP के मुताबिक ये बात वफाकी मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत हज इंतज़ामात के जायज़ा इजलास में बताई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाजियों की खिदमत के लिए तमाम हाजी कैंप तैयार हैं। आज़मीन हज जहमत से बचने के लिए पाक हज एप्लीकेशन पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक हाजी कैंप आ जाएं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में वैक्सीन की फराहमी 21 अप्रैल से शुरू होगी। कराची, रहीम यार खान, सक्कर, फैसलाबाद और सियालकोट में 22 अप्रैल से वैक्सीन फराहमी का आगाज़ होगा। कोयटा के आज़मीन हज को लाजमी वैक्सीन लगाने का आगाज़ 23 अप्रैल से होगा। रहीम यार खान का आर्जी हाजी कैंप 22 से 24 अप्रैल तक काम करेगा। बयान के मुताबिक आज़मीन हज मुतल्लिका हाजी कैंपों में लाजमी वैक्सीन, अद्वियात की पैकिंग और हज तोहफ़ वसूल करेंगे। फ़्लाइट से 2 दिन पहले मुतल्लिका हाजी कैंप से टिकट, वीज़ा, शनाख्ती लॉकेट, स्टिकर और मोबाइल सिम हासिल करना होगी। रियाद, कसीम और हाइल में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज इतवार को रियाद, कसीम और हाइल में गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, अल्बाहा, असीर, जाजान और निजरान में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि बलाई इलाकों में हल्की बारिश की तवक्को है। इसी तरह मज़कूरा इलाकों के अलावा अलजौफ, शुमाली हदूद और मशरिक़ी रीजन्स में तेज़ हवा चलेगी। बहर अहमर के जनूबी हिस्से में 35 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि बाबुल मंदब की तरफ 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। तेज़ हवा के बायस 1 मीटर से 1.5 मीटर ऊंची मौजें उठेंगी, जबकि खलीज अरबी के समुंदर में 35 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हवा की रफ्तार है और 1 मीटर तक ऊंची मौजें उठने का इम्कान है। जद्दा में फार्मूला 1 की सरगर्मियां जारी, पहला मरहला ख़त्म। जद्दा के कॉर्निश पर ग्रैंड पेरी फार्मूला 1 रेस क्वालिफाइंग के पहले मरहले का खात्मा मुकम्मल हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुसलसल 5वें साल के लिए मुनक़दा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मुनक़द हो रही है, जिनकी निगरानी वज़ारत खेल कर रही है। क्वालिफाइंग रेस में आलमी शोहरत याफ्ता ड्राइवर्स के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला, जिसके इख्तिताम पर रेड बुल टीम के डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपर ने 1 मिनट 27 सेकंड के वक्त के साथ सबसे तेज़ रफ्तार मुकम्मल करके आज इतवार को होने वाली मेन रेस में पोल पोजीशन हासिल कर ली। दीगर नताइज के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री मैक्लारन टीम ने मैक्स से सिर्फ 0.01 सेकंड के फ़र्क से दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि बरतानवी ड्राइवर जॉर्ज रसल मर्सिडीज टीम 0.113 सेकंड के फ़र्क से तीसरे नंबर पर रहे। चौथी पोजीशन मोनाको से ताल्लुक़ रखने वाली फरारी टीम के ड्राइवर शॉर्ल लेक्लेयर को मिली, जो लीड से 0.376 सेकंड पीछे थे, जबकि इटालियन ड्राइवर केमी एंटोनिली मर्सिडीज टीम ने 0.572 सेकंड के फ़र्क से 5वां नंबर हासिल किया है। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज और कल होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है।
ریاض میں 1,50,000 نشاور گولیاں ضبط، 2 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا ہے کہ اسپیشل فورس نے 2 شہریوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے 1,50,255 نشاور گولیاں ضبط ہوئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسپیشل فورسز نے ضبط شدہ نشاور گولیاں مذکورہ افراد کی گاڑی سے برآمد کی ہیں۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد کے متعلق خفیہ اطلاع ملی تھی جس کی بنیاد پر ان کی نگرانی کی گئی اور منصوبے کے تحت انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کہا گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حج سیزن کے لیے ایس ایف ڈی اے کا آگاہی اور تفتیشی منصوبہ مکمل۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایس ایف ڈی اے کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے حوالے سے منصوبے کو حتمی شکل دیتے ہوئے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سعودی خبر سے ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ایس ایف ڈی اے کی جانب سے حج سیزن کے دوران دنیا بھر سے آنے والے عازمین کو فراہم کی جانے والی غذائی اشیاء اور ادویات اور طبی لوازمات کے معیار کو جانچنے کے لیے ٹیموں کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے بری، فضائی اور سمندری چیک پوسٹوں پر وزارت صحت کے تعاون سے خصوصی یونٹس بنائے گئے ہیں جہاں تربیت یافتہ عملہ ہر وقت موجود ہوگا۔ تفتیشی ٹیموں کے کارکنان کھانے پینے کی اشیاء اور لائی جانے والی ادویات وغیرہ کے معیار کو جانچنے کے بعد انہیں این او سی جاری کریں گے۔ اتھارٹی کی ٹیمیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں عازمین کے لیے قائم کی گئی کیٹرنگ سروسز کا بھی دورہ کریں گی جہاں وہ کام کرنے والوں کو حفظان صحت سے متعلق اہم معلومات اور ہدایات دیں گے تاکہ ان کی روشنی میں عازمین کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے۔ صحت، بلدیہ اور دیگر اداروں پر مشتمل مشترکہ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جن کے اہلکار اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والی دکانوں اور ہوٹلوں کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کہیں بھی حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ البحر ریجن کے قریہ آل موسیٰ میں شاندار ثقافتی نمائش۔ البحر ریجن کے ثقافتی قصبے آل موسیٰ میں عالمی یوم ثقافت کے حوالے سے شاندار پروگرام اور نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان ہماری ثقافت ہمیں جمع کرتی ہے رکھا گیا تھا۔ سعودی خبر سے ایجنسی ایس پی اے کے مطابق نمائش کی جو انتظامیہ ہے اس نے علاقے کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے وہاں کی گھریلو مصنوعات کو بھی نمایاں کیا۔ اس کے علاوہ علاقائی اشیاء خوردنوش کے بھی خصوصی اسٹال لگائے گئے۔ نمائش گاہ کے کارنر میں نصب خیمے میں علاقے کی تاریخ سے واقف ماہرین موجود تھے جو وہاں آنے والوں کو دلچسپ انداز میں علاقے کی تاریخ اور ثقافت سے آگاہ کر رہے تھے۔ دمام اور الخبر میں 4,000 سمارٹ کیمروں کی تنصیب۔ مشرقی ریجن میں بلدیہ کے ترجمان فیصل الزرحانی نے کہا کہ شاہراہوں اور اہم مقامات پر سمارٹ شہروں کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے 4,000 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ سعودی ٹی وی اور اخباری سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے کے تحت دمام اور البیضا کمشنری کے مختلف مقامات پر سمارٹ کیمروں کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں 50% کام مکمل کر لیے گئے جس کے تحت دمام شہر میں 2,000 سمارٹ کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے تحت باقی 50% کام الخبر، زہران اور البیضا کمشنری میں جاری ہے جس میں مزید 2,000 سمارٹ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی جائے گی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔